Joseph, inyuhang cultural coordinator for our contingent sa Cluster 3. Akong dakong pasalamat in behalf sa akong mga dancers, sa mga barangay captains, sa LGU Tuburan nga inyong gibalik ang Tubod Festival nga atong gipakita kung unsa ta mga Tuburanons alang sa ato ang pinalanggang patron nga si Senior San Antonio de Padua. Considering that the Pasigarbo sa Cebu have already halted with the new government in our Cebu province, this serves as an opportunity and an avenue to continuing showcase our talent and passion in dancing. Knowing that the Tubod Festival is now back in our town, which this has been part of our culture and heritage, an annual tradition that we celebrate, nindot kaayo sa paminaw as dancers nga we can showcase once again our very own Tubod Festival, not just here in our municipality, not just in our town, but to other people around the globe. Because this is our pride and this is what we have here in our town. Maayong hapon, ako di ay si Jerome E. Sarmines, Choreographer sa Cluster 3. Atangi Jod, ang among nindot nga pasundayag gikan sa Banay Hiyas Diwa sa kulturang Tuburanon. Viva Senior San Antonio de Padua! Viva Tubod Festival! Tubod sa pag-igugma, maupili ang Tuburanan. Kini ang Banay Hiyas Diwa sa kulturang Tuburanon.